Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Material kita masih dalam English ya. Sebab susah sebenarnya untuk kita ni nak convert jadi BM ni. Sebab bila you beli produk pun semuanya will be mostly in English lah. Tapi hari ni kita cerita dalam bahasa Melayu lah. So hari ni kita akan berbincang pasal fault protection detection lah, method lah. Cara-cara kita nak detect a fault lah. Ataupun cara nak detect a fault lah. So di sini kita ada 6 cara. Satu ialah melalui residual connection. Satu lagi ialah melalui neutral city, connected antara neutral star point dengan bumi. Cara ketiga ialah menggunakan core balance city ataupun zero sequence current transformer. Cara keempat, frame leakage. Frame leakage, ini kita akan cerita detail sikit lah. Ni jarang jumpa ni. Kalau ada, mungkin sistem-sistem lama lah. Cara kelima ialah current circulating differential protection, ataupun tuan-tuan selalu panggil dia REF lah, restricted fault lah. Dia is a type of differential protection, tapi digunakan untuk a fault lah. Dan cara keenam, ini normally jumpa dekat MV lah, ground fault ataupun neutral displacement over voltage. Normally kita gunakan untuk generator yang ada NER bersama dengan ada step up transformer lah. So kita ada 59N ataupun untuk sistem HV yang tak grounded lah. Contohnya you ada star delta transformer, primary star, secondary delta. So that delta tu memang tak grounded. So macam mana you nak detect a fault kalau you punya sistem tak grounded? Ataupun kita panggil sebagai isolated earthing lah. So kita boleh menggunakan ground fault neutral displacement over voltage ni lah untuk detect a fault dalam sistem yang tak grounded. Kalau bumi kalau sistem bumi tu orang panggil IT lah, isolated terra. Isolated terra. Terra tu kita refer kepada bumi lah, earth. Isolated terra, IT system lah. Normally kalau kat TMB kita kat rumah ke kat mana kita pakai TT system ataupun TNS system kan. Terra dengan neutral separate ataupun Terra lain kan. Mana Terra supplier ataupun Terra Earth TMB lain, Earth customer lain. So tu yang typical adalah kat Malaysia, TT, TNS, IT jarang-jarang lah. Tapi kadang-kadang terpaksa lah due to some electrical design lah. Normally kat bergantung lah. So kita pergi yang cara pertama lah, which is menggunakan residual connection ataupun summation city. Ni paling basic lah, tuan-tuan akan jumpa lah. So summation city, nama dah summation city. So dia nak sumkan apa? Dia nakkan sumkan current daripada semua city tu lah. So dalam contoh ni ialah 3 phase 3 wire punya sistem. Kita ada red, yellow, blue. So kat mana dia sum? Dia akan sum dekat point sini. Kita ada IR, IB, IA, IB, IC. So dia sum kat sini. Under normal condition, by Kirchhoff law, semua current ni 120 degree apart. So bila dia sum kat sini, zero sequence current adalah sentiasa kosong. Tapi katalah ada salah satu phase ni mengalami line to ground fault. So summation point dekat sini dah tak jadi kosong lah. So current, zero sequence current akan ada some value, and that current will flow through the fault relay sini. So dia panggil residual current lah, ataupun bahasa Melayu apa residual, lebihan lah. Residual current. So that residual current, kalau big enough, dia akan trigger lah a fault relay. Ini adalah untuk 3 wire punya sistem. 4 wire sama je, tapi kita ada tambahan neutral. Kenapa kita kena tambah juga kat neutral? Sebab mungkin pada LV sistem tuan-tuan ni menggunakan single phase load banyak-banyak. Kalau tuan-tuan tak letak neutral city dalam sistem ni juga, so kalau single phase tu agak tinggi, katalah lampu ke apa banyak kan, banyak pakai spotlight lah, semua kilowatt tu tinggi. So bila neutral tu tak ada, so summation dekat sini akan ada some spill over current lah, akan ada residual current yang akan keluar ke sini disebabkan oleh single phase load. Dia bukan a fault, tapi sebab
tiada neutrality ni. So sebab untuk LV kita akan check kita akan ada summation 4 current. IA plus IB plus IC plus IN. Kalau IN tak ada measure, macam dia nak sum. So bila ada kalau ni 3 phase load, 3 phase load saja tak ada isu. Tapi bila ada single phase load, neutral pun kena masuk lah. Sebab single phase dia masuk ke contohnya red phase, dia kena return ikut neutral. So bila dia tak measure neutral, dia akan measure that red phase sebagai lebihan arus. So bila kat sini this point akan ada some residual current lah. So must make sure bila LV kena ada 4 CT untuk residual punya connection. Okay, so itu untuk cara pertama, residual connection CTs lah, ataupun residual detection. Cara kedua, ni pun kita selalu jumpa, standby fault ataupun CT located antara generator ataupun transformer start point to the ground. Okay, so ni 3 phase 3 wire punya sistem. So this CT terletak antara start point generator ataupun start point transformer kepada bumi. So under normal condition, tak ada fault, so tak adalah. Sebab current dia nak, bila ada fault dia akan return balik dari bumi, balik kepada source. So katalah ada fault pada C ataupun blue phase, so that current will flow back through the earth, and this CT, standby fault CT akan measure and trigger the relay lah kalau big enough. Okay, so this is standby fault untuk 3 phase 3 wire. Sama juga kalau 3 phase 3 wire you ada NER ataupun ada earthing resistor, dia pun located sama point je antara CT start point kepada bumi melalui your punya NER. Ni untuk HV lah, HV up to 66 kV 132 kV semua normally start point dah solid grounded lah, macam LV Okay, tu cara kedua, which is menggunakan neutral CT lah, located dekat start point to the ground connection. Cara ketiga pun biasa dijumpai, menggunakan core balance current transformer ataupun zero sequence current transformer lah, CBCT ataupun ZCT orang suka panggil benda ni simple cara dia function berdasarkan kepada summation magnetic flux lah. So bila setiap ada current dalam setiap kabel ni, dia akan menghasilkan magnetic flux masing-masing. Magnetic flux phase A, phase B, phase C lah. So kalau tiga-tiga ni tak ada fault, so the summation of tiga-tiga magnetic flux ni akan menghasilkan magnetic flux summation 0. So bila 0, takkan ada magnetic flux yang akan memotong ataupun akan diarahkan dalam core balance CT ni lah. Tapi katalah salah satu phase, red phase, ada fault. So current dah tak 0, summation current dah tak 0, dan summation magnetic flux pun dah tak jadi 0. So that summation of magnetic flux yang tak 0 akan induce ataupun diarahkan dalam core balance CT ataupun ZCT, and akan ada secondary punya current flow which can trigger the fault lah. Sebab tu setting untuk ni kita boleh set very low, 0.1 A primary, 0.3 A primary ataupun 10% of the CT ke. So tu konsep dia lah, cara dia core balance CT based on the summation of the magnetic flux lah. So untuk 3 phase 3 wire, make sure 3 phase masuk ke dalam core balance CT. Kalau you pakai untuk 3 phase 4 wire, make sure neutral pun masuk dalam CT. Jangan lupa sebab kita kena ingat kita ada single phase load lah, kalau ada single phase load. Kalau tidak nanti dia takkan measure return current neutral untuk single phase load. So nanti akan ada residual magnetic flux which can induce dalam core balance CT. Dia bukan fault tapi adalah measurement lah by the ni, sebab you tak includekan neutral punya kabel dalam you punya core balance CT ataupun ZCT. Ok, so teori dia ada kat sini. Tuan-tuan boleh dapatkan material ni. Saya tinggalkan material punya link ni dalam description dekat bawah YouTube ni. So feel free to download dan share lah. Ok, tambahan juga untuk core balance CT, bila you pakai ni untuk HV punya cable termination untuk pakai untuk motor ke apa kan, contoh so ni 3 core. Kalau tuan-tuan perasan ni adalah cable breakout, ataupun kalau jointer dia suka panggil kondom lah.
So cable breakout ni adalah made of semiconductive material. Kalau tuan-tuan mega memang akan short to ground, akan short lah. Kalau mega atas permukaan ni memang dia akan short. Rasanya 50 volt ke 100 volt, you mega memang dia dah boleh short. So it is basically earthing point lah. So kalau tengok sini dia pun memang akan sambung ke bumi. So kalau tuan-tuan faham cara kerja pencantum kabel, you punya screen copper tape, you punya armor, semua akan combine dengan earthing and terminate at this point sini lah. So di sini mati. So bila dah keluar ke sini dah tak ada dah any earthing. So earthing untuk kabel breakout ni kena dibawa keluar, kena dibawa keluar daripada CBCT. Sebab apa? Kita kat sini ada screen copper tape masuk, lepas tu dia terminate earthing sini, lepas tu dia kena keluar. Sebabnya adalah kita tak tahu fault ni akan lalu kat mana. Fault ni tak semestinya berlaku pada kabel ni. Fault boleh berlaku mana-mana dekat dalam sistem kita ni. Dan mungkin kabel screen copper tape ni ataupun armored ni menjadi laluan kepada fault yang berlaku somewhere itulah. So bila dia lalu ke sini, katalah you terminate grounding kat sini. So dia akan lalu sini, dan dia akan ground kat sini. So that fault current yang bukan disebabkan oleh kabel ni punya fault, tapi fault kat tempat lain akan di-measure oleh covalentity ni. So kita tak nak, sebab dia sebenarnya membaca fault current, tapi bukannya fault daripada kabel ni, fault daripada tempat lain. Sebab fault kita tak tahu, dia akan return dia lalulah kat mana-mana dia nak lalu. Suka hati dia, sebab kita semua interconnected kan. So kita kena bawa keluar. So that kalau fault ni berlaku di tempat lain dan dia masuk sini, dia keluar balik. So dia masuk, dia keluar. So by summation dia akan cancel out each other lah. So covalentity takkan dapat measure lah benda tu. So itu tujuan dia lah, kita kena bawa keluar. So bila tuan-tuan buat jointing, termination, jangan lupa ni, kalau ada pakai covalentity, kabel tu kena bawa keluar balik. Kabel earthing Okey. Itu adalah cara nombor 3. Covalentity ataupun ZCT. Cara keempat, ni jarang-jarang jumpa lah. Saya pun tak pernah jumpa in actual practice lah. Mungkin JKR ke ada switchgear dah 50 tahun ke ada pakai sistem macam ni, kita tak tahulah. Konsep dia senang je ni. Kita ada metal clad switchgear, metal clad. Mana frame ni semua adalah metal. Then each frame dah ada busbar earthing masing-masing. Then dia adalah lightly insulated. Maknanya antara sini dengan structure ataupun dengan base konkrit ni lightly insulated. So ada some insulation lah. Tapi frame ni akan dibumikan juga melalui satu point sahaja, single point sahaja. So di single point akan menjadi, katalah ada fault pada MCC ke, ada fault pada kabel MCC outgoing ke apa benda, so dia akan kembali ke sini dan akan, kalau ada fault pada switchgear ni sendiri ke busbar, so the fault akan travel through this single point entry ni ke bumi dan return back to the source lah. So di single point cable earthing ni akan ada satu CT dan fault relay untuk measure lah. Tapi design macam ni, switchgear tuan-tuan akan pasang satu set lah, 5 panel, 10 panel, tapi exit entry untuk earthing connection cuma ada satu point sahajalah. So bergantung lah. Ni saya tak pernah jumpa lah. So, sebab biasanya switchgear kita pasang akan ada 2-3 exit point untuk earthing kan. Tapi kita tak menggunakan konsep macam tu. Sebab earthing untuk switchgear kita akan letak measurement dia dekat ACB lah, incoming dia ke, ataupun kat incomer breaker dia lah, CT-CT tu, by residual connection ke. So this is one type of detecting lah a fault for a metal clad switchgear lah. So konsep dia senang je. The whole switchgear is slightly insulated. Dia macam floating daripada bumi, tapi akan connected kepada bumi melalui single point saja. So this akan ada a CT to measure. The CT can be normal protection CT, dan kita akan fault lah, pergi ke fault relay lah. So ni nombor 4 lah, frame leakage protection. Nombor 5 Nombor 5 ni pasal REF, Circulating Current Differential Protection. Dia differential fault protection lah, ataupun selalu panggil restricted earth fault. 64 nombor ANSI dia.
Kadang-kadang dipakai juga ANSI number 87N. Maknanya ni refer kepada neutral area lah, secondary star point macam tu. So under normal condition, kalau tengok Kirchhoff law, summation of dct and dct akan jadi zero lah. So kalau tuan-tuan perasan, kalau tuan-tuan tengok sini, 3 CT ni sebenarnya is a residual connection. So this one dah measure a fault belah sini. Ni pula measure a fault belah return. So dia akan compare, a fault sini dengan a fault sini sama ke tak? Kalau fault sini dengan sini sama, dia tahu benda tu berlaku outside zone. Tapi kalau a fault berlaku dalam ni, sini tak akan measure apa-apa a fault. Tapi CT ni akan measure. So dia tahu fault tu adalah dalam zone lah. So untuk differential CT untuk REF ni adalah amat penting untuk kita check polarity lah of the CT. So lepas tuan-tuan dah buat polarity test semua tu, final check adalah stability test. Jangan lupa stability test jangan buat dekat switchgear side saja. Ni selalunya located at switchgear. Sebab kadang-kadang orang lupa. Star point punya CT ni dia lupa nak buat. Sebab benda ni leceh. You kena tarik kabel jauh sikit untuk test kali sini. Sebab masa you running normal tak ada hal. Tapi bila ada a fault out zone, mungkin ni boleh trigger lah sebab you salah polarity of the neutral ni. So make sure bila you buat stability test, not only red, yellow, blue, tapi termasuk juga CT star point lah, antara star point dengan bumi. Ni is for a 3-phase 3-wire punya system lah. Okay. So ni jenis high impedance lah. Sebab apa kita pakai high impedance? Sebab dia ada resistor. High impedance punya differential protection. So this is a REF punya typical scheme, restricted earth fault protection scheme. Ni kita share pula untuk jenis LV lah. Kalau you pakai REF ni dekat LV transformer. Sama aja macam HV, tapi sebab you ada neutral, jangan lupa kita kena campur neutral. Konsep dia sama je. Sebab neutral akan ada return current untuk single phase load. So you kena make sure that you measure sekali so that it will cancel out each other for the normal load. Konsep dia sama je kerja. Tapi untuk LV kena ada 5 CT lah. Secara biasa. You boleh ada 4 CT lah. Tapi macam you nak ada 4 CT, you akan ada 1, 2, 3. Yang CT keempat, you boleh buang CT ni, boleh buang CT ni. CT ni akan terletak pada sini. Sebelum dia pecah star point, dia pecah kepada neutral dan kepada grounding. Sebab kalau you letak CT tu dekat sini, dia akan measure both a fault dan grounding lah. So sebenarnya CT ni sama dengan ni campur CT neutral lah. Tapi tak apa, jangan pening-pening. Kita tengok. Nak senang ingat, ada 5 CT lah kalau nak pakai REF dekat LV. Okay. Tu nombor 5, REF, cara-cara dia detection. Jadi sama, it's a combination of residual connection compare kepada transformer standby a fault CT lah. So dia compare. So jadilah differential sebab dia compare antara dua set of CT. Okay, nombor 6, last kali. Ni residual overvoltage ataupun ground fault overvoltage. ANSI number 59N dalam ungrounded electrical system ataupun high resistance grounding lah. So saya tak cerita detail sangat lah. Okay, kita cerita senang lah macam mana dia function. Straight to the diagram. Okay, gambar atas ni sama dengan gambar bawah ni. Okay, kita go yang simple dulu. Ungrounded system. Katalah kita ada 3-phase 3-wire ungrounded system. Macam mana dia boleh jadi ungrounded? Katalah 3-phase ni datang daripada delta connection of a transformer. So delta memang tak ada grounding, dia tak ada grounded mana-mana. So this 3-phase 3-wire will be an ungrounded system lah. Okay, so macam mana kalau ada a fault, first a fault dia tak akan detect apa-apa sebab dia baru short satu phase lah. Dia jadi macam isolated punya IT lah kan. IT punya sistem, isolated Terra ataupun isolated Erding. So macam ni nak detect ni. So macam mana? Very simple ya. Dia akan ada satu PT satu PT connected to this system. So primary side of the PT is star connected, while the secondary side is open delta. Open delta. Macam ni lah. Ni delta dia open. Open. So star connected to an open delta. So across this open delta punya connection akan ada satu resistor. Then that resistor will be connected to the overvoltage neutral displacement overvoltage relay ataupun ground fault overvoltage relay lah. So dalam normal condition,
VA, VB plus VC akan menghasilkan secondary voltage lah. So under by Kirchhoff law, VA campur VB campur VC will equals to a zero sequence voltage, V0. Kalau VA, VB, VC same magnitude and 120 degrees apart, V0 akan jadi 0. So bila 0 takkan ada current flowing through this resistor lah. Tapi if blue phase for example short to ground, so VA, VB still the same voltage, whereas VC we can say almost 0 lah, or 0 voltage. So the summation of this three phase voltage will produce some voltage, will produce some zero sequence voltage lah. V0 will not be 0. So that bila V0 dah tak 0, dia akan produce some current flowing through this resistor. So akan build up a voltage across this relay. So kalau voltage tu kena lebih daripada setting kat relay ni, dia akan trigger lah ground fault or voltage relay. Ni adalah untuk sistem yang ungrounded. Okay, tu simple punya cara lah nak faham. Ni cara, ni untuk detection, sama je konsep dia. Tapi ni adalah kita menggunakan neutral displacement ataupun ground fault or voltage dekat generator yang pakai high resistor lah. Normally kita akan jumpa ni digunakan dekat generator with step up transformer. So step up dia transformer, dia akan belah generator is delta, dan step secondary transformer situ akan jadi star lah, selalunya gitu. Dan di generator akan earth melalui some high resistor lah ataupun solid ground. Okay, so high resistive grounding. Sorry. Okay, so under normal condition, kita tengok sini VA, VB, VC. So under normal condition, start point voltage antara start point ke ground adalah 0, sebab VA campur VB campur VC will produce a zero sequence voltage which is 0 lah. Let's say there's a terminal, ada short circuit dekat terminal generator ataupun dekat dalam winding generator. Okay, so bila ada short situ, salah satu short, so this start point dah tak 0 dah. So start point ni akan jadi line to ground punya voltage. So kata kalau ni 11 kV, sini akan jadi 6.35 kV, 11 bagi root 3. So bila ada 6.35 kV across an impedance ini, so dia akan ada some voltage ya. So dia akan ada some secondary voltage lah. So this secondary voltage akan induce some current, producing another voltage. Kalau setting dia kena, dia akan trigger lah 59N punya protection ataupun ground fault or voltage. So benda ni bagus sebenarnya. Sebab apa kita nak pakai ni dekat generator? Sebab dia akan protect 90 to 95% of the generator stator winding lah. Okay, so macam tadi saya cakap, ground fault tu akan result rated line to neutral voltage across the transformer primary. Transformer primary ni lah. Ni PT ya. Ni transformer primary. Mana lagi ya? So while the ground fault near the neutral will result in lower voltage lah. So the voltage relay set point must be higher than any neutral voltage lah. So yang tu maksud dia, tuan-tuan juga kena make sure setting sini tidak begitu sensitif lah. Sebab kita tahu kita punya sistem ni tak semestinya balance. Maknanya VA, VB, VC ni not exactly, mungkin VA 11 kV, ni 10.5, 10.8. So bila ada summation, dia akan ada some voltage across here. Sebab zero sequence voltage you dah tak zero because of the unbalanced load. So make sure setting you dah cater to allow your unbalanced loading of your generator lah. So itulah tuan-tuan, saya dah share sedikit mengenai cara-cara kita nak detect a fault di cara nak detect a fault lah. So kita ada 6 teknik lah. Satu ialah melalui residual CT ataupun summation CT, residual connection. Cara kedua adalah kita connect CT dekat protection CT dekat neutral ke ground circuit, ataupun kita selalu pakai dia sebagai standby fault. Cara ketiga, core balance CT dengan ZCT. Keempat, jangan jumpa frame leakage punya fault connection. Kelima adalah REF, dan keenam adalah ground fault or neutral displacement or voltage. Sekian, terima kasih.
So if you think this material is good, please share this material to your electrical friends. And do subscribe to my YouTube channel, Crux of EE, and then my Facebook page. Please like my Facebook page, facebook.com/Crux of EE. And if you have any other questions, please throw them in the comments below, or you can email me directly at cruxofee@gmail.com. Thank you.